Prvo ćemo pripremati fil kako bi nam se ohladio. 200 g mlevenih oraha mešamo sa 100 g kristal šećera i 2 kašike bilo kojeg svetlog pekmeza. I sad sve to promešamo. Pošto sve promešamo, zalivamo vrelim mlekom. Masa koju treba da dobijete je ovakva, znači maziva, ni previše gusta, ni previše rijetka, tako da količina mleka može da vam varira, ali je to uglavnom oko 100 ml. To će da zavisi od količine i vrste pekmeza koji dodate. Za drugi nadev koristimo 200 g mlevenog maka i mešamo ga sa 100 g kristal šećera i opet 2 do 3 kašike bilo kojeg pekmeza. I opet sve promešamo. I mak ćemo popariti vrelim mlekom. Ukupno sam dodala 200 ml vrelog mleka, dok će vam za mak koji je kupljen u prodavnici trebati manje. Polako sipajte 100 ml, a zatim dodajte još 50 ukoliko je potrebno. Zatim pripremamo testo. U jednu manju posudu mrvimo 25 g svežeg ili 7 g suvog kvasa. Dodajemo 1 kašiku šećera i 200 ml toplog mleka. Sve to promešamo i ostavljamo 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavljamo 700 g mekog brašna i dodajemo pola kašičice soli. Sve to sad malo promešamo. Dodajemo 200 ml tople vode, 30 ml ulja i aktiviran kvasac. Sve ćemo prvo promešati varjačom, a zatim ćemo umesiti testo. Skoro umešano testo prelivamo sa 20 ml ulja i nastavljamo da mesimo. Testo kada umesite treba da vam izgleda ovako. Malo ćemo ovaj sud podmazati uljem. Stavit ćemo testo, pa ćemo i njega preliti sa jako malo ulja, samo kako se ne bi sušilo, i ostavljamo ga da raste 30 minuta. Za to vreme vi pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili informacije kada objavimo novi video. Nakon 30 minuta testo vadimo iz posude na blago pouljen sto. Odmah ga delimo na 4 približno jednaka dela. Svaki ovaj deo testa oblikujemo u lopticu i stavljamo na pouljeni deo stola ispred sebe. Svaki ovaj deo testa još dodatno pouljimo sa svih strana i ostavljamo da odstoji nekih 15 minuta kako bismo kasnije testo lakše mogli da razvučemo. Nakon 15 minuta sto ispred sebe morate da pouljite. Uzimamo zatim prvi deo testa i oblikujemo u pravugaonik. Testo premažemo sa malo ulja, a zatim preko stavimo kesu ili celofan kako bismo lakše razvlačili. I sad dlanovima razvlačimo levo i desno. Ovaj ples sam namerno ovdje stavila da bi znala koju širinu treba da razvučem, da mi ne bi previše otišlo gore ili dole, i onda samo išla u dužinu. Skinemo foliju ili kesu i sada nanosimo pola nadeva. Nadev ćemo svuda polako razvući. Zbog ovog dela sam vam rekla da nadev mora biti fino maziv.
da biste mogli ovako lepo svuda da ga razvučete, a da ne povredite testo. Ostalo nam je da uvijemo. Dobijenu štrudlu povući ćemo skroz levo. Na potpuno isti način razvući ćemo i drugi deo testa. Kada završimo razvlačenje testa, uzmemo ovu prethodno uvijenu štrudlu i prinesemo je ovom testu. Rukom, koliko je to moguće, spojimo dva dela testa. Ostatkom nadeva mažemo i drugi deo testa. Kada budete mazali nadev, nemojte ga mazati skroz do kraja, treba ovaj jedan deo testa da nam ostane čist. I sad samo štrudlu uvijemo do kraja. U pleh za pečenje stavili smo papir, između smo napravili ovu malu pregradu kako nam se štrudle ne bi slepile i sada ćemo našu štrudlu samo prebaciti. Na potpuno isti način pripremit ćemo i štrudlu sa makom. Štrudle prekrivamo krpom i ostavljamo 20 minuta da odstoje. Nakon 20 minuta rernu smo uključili da se zagreje na 180 stepeni i sada ćemo sa čačkalicom izbušiti štrudlu na nekoliko mesta, a zatim mutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka i time premazujemo štrudlu. Ostavljamo štrudle da odstoje dok nam se rerna zagreje, a onda ih nosimo da se peku. Štrudle su nam se ispekle, vrijeme pečenja je 40 do 45 minuta. Ovako ćemo ih sada okrenuti naopako i ostaviti da se ohlade.